दिन है कमी कितना लिखे जना फर्स्ट अभी छाड़ मन मन बहुत गाई मेला ढोल था बढ़िया थी अच्छा अच्छी दिन जर खाई टोटाल 2 दिन है रही नहीं कहीं रही नहीं के भवरंग तले बाहुड़ी सर्वे अभिनय जारी निज रही नहीं कहीं रही नहीं के भव रंग मंच तले भव कहते पृथ्वी ये पृथ्वी हूँ गोटे रंगमंच मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले भी मर ये रंगमंच जेपरी नाट मंडप कलाकार मैंने आसी अभिनय कर चली जाती परिशेष कौन हुए आपण मैंने देखी जमी कर्म पाती करती सेमती फल पाती किए छोटा हुए कि केम्पा हुए किए बड़ हुए एक प्रकार से ही प्रकार तदनुसार 84 नर्क बुली थरे मनुष्य मनुष्य जन्म तलू को रही 84 प्रकार जन्म बाघ वाले हाथी बिल्ली बिल्ली पोक लोक इत्यादि ये परी 84 प्रकार जन्म लभी तार तपस्या फल आज सी मनुष्य जन्म टी पाई दुर्लभ जन्म टी के तपस्या कर आज मनुष्य जन्म पाई कहीं जन्म अटई मनुष्य ये मनुष्य शरीर जीवात्मा प्रवेश कर आज से वैकुंठर द्वार देश पहुँची जाइए किंतु जाई कहीं से परीक्षा हो परीक्षा कर त्रिपुरा नाम द्वारी थारी पूरा आदिशक्ति से द्वार में जटुरी बसी परीक्षा कौन परीक्षा कर मालिकार लिखा अच्छे पदुटे जोपरा परीक्षा है एकाक्षर मंत्र प्रचिन्न है आलो
ଲେଖା ଅଛି ଯୋବରା ପରୀକ୍ଷା ସେ କଟକ ସେପଟେ କୋଉଠି ଯୋବରା ଘାଟ ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଧାନ କାଟ ହବ ବୋଲିକି ସବୁ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଜୀବର ପରୀକ୍ଷା ହେବ କେତେବେଳେ ସେ ଗଲା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ସେଠି ପଚରାଯିବ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତ 1384 ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସେଠି ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କେମିତି ଜାଣିବା କେମିତି ବୁଝିବା ଆମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନା କ'ଣ ରହିଛି ଅରିକ୍ଷିତ ଦାସ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍ତରେ ସୁଜୀବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗର୍ଜିବ ପୂର୍ବେ ନଥିବେ କେହି ଉତ୍ତରେ ସୁଜୀବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗର୍ଜିବ ପୂର୍ବେ ନଥିବେ କେହି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ उत्तरे सुजीव दक्षिणे गर्जिव पूर्वे नथिबे केही भारत उत्तर राज्य कौन जम्मू काश्मीर चाहे रही गोटे श्रीनगर जो सुंदर फड़ी से अहरह दिन राति युद्धर घोषणा दिखाई संग्राम लीला चलती उत्तरे सुजीव दक्षिणे गर्जिव दक्षिण कौन अच्छी तमिलनाडु केरल सब समुद्र कोलाहल शब्द केवल धरिकी पड़ से भितर लेखा नहीं तार उत्तरे सुजीव दक्षिणे गर्जिव पूर्वे नथिबे केही आसला 1990 ना 1910 साल में केन्द्रापड़ा जाजपुर से सब धरी सब देखिए भितर मारदेला सब चांचिक लेगला पश्चिम दिग को लय रखी गुरु सेवी थिले पाई गुरु सेवा करथिले पश्चिम दिगरे पाइब कौन पाइब पश्चिम दिगरे आम उत्तर आड़ रही पूर्व आड़ जा पूर्वे नथिबे केही कहते नहलिब दंत जिह्वा न पड़िब पता एमंत भजन देखिले एमती आम भजन भजिबा जे दांत को दांत बाजिबनी जिभ हलिबनी आखि पता पड़िबनी ताहले आमे गुरु साक्षात हो पार सेमती भजन भजी पार जदि जीव हलिजी जीव तल को रही गोटे शिशुमना झड़ ताईरू सेपटे लाल खसी पड़ आप देखिए शिव मंदिर को जाइए एवं तो थी काली कार्तिक केते लोक देखिए शिव लिंग गोटे कलसी फुंचा से कलसी टोपा टपा टपा होकर पानी पड़ती शिव मस्तक से प्रकार यहाँ हूँ गोटे आम कलसी सहस्रार कमल ये सहस्रार कमल टोपा टपा होकर खसी लाल पड़े शिवलिंग पड़े घटिका आपण मैंने देखिए अनुभव करेंगे बेले बेले कंठ चालू शुखी जीव अठा अठा लगे ब्रह्मर जो शुष्क अवस्था को पड़े जो पानी पीऊँ से कौन जीभ हलबनी जदि जीभ हल्ब तार टोपाटे खसी पड़ा से थुकिवा ना थुकिवा आम ध्यान भंग जो नहलिब दंत जिह्वा न पड़िब पता एमती भजन भजिले कौड़ी तार पूर्व गला कौन आस पश्चिम कौट रहा आमर नासिका रहा पश्चिम द्वारका पश्चिम दिग को लय रखि गुरु सेवी पाई
କେମିତି ଲୟ ରଖି ଲୟ ପିଲା ଦେଖିବାଟା ଏହା ଖେଳି କରି ଦିଶୁଛି ଦକ୍ଷିଣେ ଗର୍ଜିବ ଉତ୍ତରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣେ ଗର୍ଜିବ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି ଦିଶୁଛି କି ନାକରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ନାକୁଡ଼ା ଆଗ ଦିଶୁଛି। ଗୁରୁ ସେମିତି ପାଇ ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ନାମ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ନାସିକା ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଓଁକାର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି କି ଉତ୍ତରେ ସୃଜିବା ଉତ୍ତରେ ଶୁଣିବା ଉତ୍ତରେ ସୃଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗର୍ଜିବ ପୂର୍ବେ ନଥିବେ କେହି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଲୟ ରଖିଥିବୁ ଗୁରୁ ଥିଲେ ପାଇ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ପଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାଡ଼ ରକ୍ତ ନାଳ ମାଂସର ଶରୀର ସେଥି କରୁ କିସ ଭାବ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ନାଳ ମାଂସର ଶରୀର ସେଥି କରୁ କିସ ଭାବ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡୁ ଆସି ପଚିଶି ପାଇବ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡୁ ଆସି ପଚିଶି ପାଇବ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମତେ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ନାଳ ମାଂସର ଶରୀର ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅଛି ହାଡ଼ ରକ୍ତ ନାଳ ମାଂସର ଶରୀର ସେଥି କରୁ କିସ ଭାବ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡୁ ଆସି ପଚିଶି ପାଇଗଲେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପଚିଶି ପାଇଗଲେ ପଚିଶି ପ୍ରକୃତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମୋତେ ଧରିକି ପଳେଇବେ ତତେ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ନେବେ। ଆଉ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ତ୍ରିଜଟା ଏକାଠି ହେବେ ଆତଙ୍କୁ କାଢ଼ିଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଜୀବକୁ ମାରି ବସିଲେ ଯାଇ ଫୁଲ ତ୍ରିଜଟା ଏକାଠି ହେବେ ତ୍ରିଜଟା କ'ଣ ତିନିଟା ଜଟ ଆମ ଶରୀରରେ ତିନିଟା ଜଟ ରହିଛି କ'ଣ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଖାସ ଟିକେ ହେଲେ କେମିତି କଫ ପିଡ଼ି ଯାଉଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଟ ତିନିଟା ଜଟ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ସେ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ଆସିକି ମାଡ଼ି ବସିବେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଜୀବକୁ ମାଡ଼ି ଜୀବ ଭିତରେ ପଡ଼ିକରି ଛଟପଟ ହେଉଥିବ ସେଠି ଆଉ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ପାତାଳୁ ସରଗ ଯାଏ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ ଜାଣିଥା ତେବେ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଫୁଲ ନାସିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ଶନିପାତ ଦେହଟା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ ପାତାଳୁ ସରଗ ଯାଏ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ ଜାଣିଥା ତେବେ ଜାଣିବ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଆସିବେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ସେଠି ତୋର ମନ ଯେବେ ମୋଠାରେ ଥିବ ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ ତୋର ମୋର
दारुण गरीब दिने तुमार लीला भारी कौन कहली सेठी तोर मन जब मोह ठारे थी मो मन तो ठारे थी तू मते गुरु बोली भाभी मुझे शिष्य बोलिक आशीर्वाद भलरे रह तू मते भगवान बोलिक भक्ति भावना रखी पूजा पूजी करूँ मुझे आशीर्वाद कर परिवार सदस्य भलरे रह बोलिक तोर मोर जो गोटे जमी प्रहलाद आदुर सिंह गोटे हिरण्य को विदा टिकी छाड़ी से प्रकार तोर मोर जो गोटे तू जब मत चिन्हू मुझे चिन्हबी से कालबाण मैंने कौन कर बोलो श्री श्री जगत गुरु पूर्णानंद स्वामी की।